Welcome everyone. My name is Raquel Amador. Selamat datang semuanya, nama saya Raquel Amador. This is Viviana who will be interpreting today. Ini adalah Viviana yang akan menerjemahkan hari ini. I am a researcher at the Chinese University of Hong Kong. Saya adalah peneliti di Chinese University of Hong Kong. And for the last 3 years, we have been studying immigration detention in Hong Kong. Dan selama 3 tahun terakhir, kita telah mempelajari tentang penahanan imigrasi di Hong Kong. Specifically, immigration detention of migrant domestic workers. Khususnya tentang penahanan imigrasi terhadap pekerja rumah tangga asing. Victims of trafficking. Korban perdagangan manusia. And refugees. Dan pengungsi. Today's presentation is Know Your Rights, Immigration Detention and Migrant Domestic Workers in Hong Kong. Jadi presentasi hari ini adalah tentang mengetahui hak Anda, jadi penahanan imigrasi dan pekerja rumah tangga asing di Hong Kong. So this is an overview of our presentation today. Jadi ini adalah sekilas tentang presentasi kita hari ini. I'll be talking about immigration detention and specifically how it differs from being in prison in Hong Kong. Kita akan berbicara tentang penahanan imigrasi dan khususnya bagaimana ini berbeda dengan penjara di Hong Kong. Then I'll be speaking a little bit about the research project, why it's important, and sharing some initial research findings. Dan saya akan memberikan sedikit informasi tentang penelitian ini dan beberapa temuan awal dari penelitian ini. I will then be talking about how a migrant domestic worker may find themselves in immigration detention. Lalu saya akan menceritakan bagaimana seorang pekerja rumah tangga asing mungkin menemukan diri mereka berada di penahanan imigrasi. And finally, I'll be talking more generally about immigration detention in Hong Kong. Dan akhirnya saya akan membicarakan tentang penahanan imigrasi di Hong Kong. So you may say, well, what is immigration detention exactly? Jadi Anda mungkin bertanya, apa itu sebenarnya penahanan imigrasi? So under the law in Hong Kong, a person who is not a permanent resident can be put in a detention center. Jadi berdasarkan hukum di Hong Kong, seseorang yang bukan warga permanen bisa ditempatkan di dalam penahanan imigrasi. They would be put in a detention center by the government for immigration control purposes. Jadi mereka bisa ditempatkan di penahanan imigrasi untuk tujuan kontrol imigrasi. Immigration detention is different from prison. Penahanan imigrasi ini berbeda dari penjara. A person goes to prison if they are suspected of committing a crime. Jadi kalau seseorang di penjara jika mereka dicurigai melakukan kejahatan. While they are on trial in court. Atau pada saat mereka sidang di pengadilan. Or if they are found guilty of committing a crime. Atau jika mereka terbukti bersalah melakukan pelanggaran. However, in immigration detention, namun untuk penahanan imigrasi, only people who are in immigration detention, let me clarify that. Immigration detention can only be done to people who are not permanent residents. Jadi penahanan imigrasi ini hanya bisa dilakukan kepada orang yang bukan warga permanen. Whether somebody should go to immigration detention is decided by the government, not by a court. Jadi apakah seseorang itu akan masuk ke dalam penahanan imigrasi atau tidak, ini ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh pengadilan. And a person is in immigration detention for immigration purposes, not because someone commits a crime. Dan seseorang itu berada di dalam penahanan imigrasi untuk tujuan keimigrasian, jadi bukan karena dia melakukan pelanggaran. So, this is a page from our project website. Jadi ini adalah gambar dari proyek kita, website proyek kita. And it shows that in 2019, there were more immigration detainees than prisoners in Hong Kong. Dan ini menunjukkan pada tahun 2019 lebih banyak orang yang berada di dalam penahanan imigrasi daripada di penjara di Hong Kong. So this is a really concerning fact. Jadi ini sangat memprihatinkan. Especially since it is the government who decides who goes to immigration detention and not a court. Khususnya karena pemerintah yang menentukan apakah dia harus masuk ke penahanan imigrasi atau tidak, jadi bukan pengadilan.
This is one of the reasons we wanted to carry out this research. Ini adalah salah satu alasan kita ingin melakukan penelitian ini. So another reason this research is important is because migrant domestic workers who are in immigration detention around the world often endure difficulties in detention. Jadi alasan lain kenapa penelitian ini penting karena pekerja rumah tangga asing yang berada di dalam penahanan imigrasi di seluruh dunia itu sering mengalami kesulitan pada saat di dalam penahanan. They may be denied their rights in health, work, education, and access to legal advice. Mereka mungkin tidak diberikan hak-hak mereka dalam hal untuk kesehatan, untuk pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap saran hukum. Given that this is likely also to be the case in Hong Kong, we wanted to find out more. Karena kemungkinan besar ini juga kasus seperti ini terjadi di Hong Kong, makanya kita ingin mengetahui lebih lanjut. So, as I said, now that we're almost completing 3 years of research, we would like to share some of the things we discovered. Jadi seperti yang dikatakan, kita hampir menyelesaikan 3 tahun proyek penelitian ini. Kita ingin berbagi beberapa temuan awal dari penelitian ini. What we discovered was through publicly available information. Jadi yang kita temukan berdasarkan informasi yang tersedia secara umum. And many interviews with men and women who have the experience of immigration detention and their families. Dan dari interview atau tanya jawab dari pria atau wanita yang pernah berada di dalam penahanan imigrasi dan keluarga mereka. So one thing we found out is that there's a lack of publicly available information about how many migrant domestic workers are in detention. Jadi salah satu yang kita temukan adalah kurangnya informasi yang tersedia secara umum tentang berapa banyak pekerja rumah tangga asing yang berada di dalam penahanan. So we don't know how many of the women who are Indonesian or Filipina are migrant domestic workers who are in immigration detention. Jadi kita tidak tahu berapa banyak wanita Indonesia atau Filipina yang ada di dalam penahanan imigrasi. Another thing we found out is that there's a lack of information about how many people are detained at border points like the airport. Kemudian hal lain yang kita temukan adalah kurang informasi tentang berapa banyak orang yang ditahan di tempat perbatasan, misalnya seperti di bandara. We also do not know how many children are in detention. Kita juga tidak tahu berapa banyak anak-anak di dalam penahanan. So as I said, we spoke to many men and women who have been in immigration detention. Jadi seperti yang kita katakan, kita telah berbicara dengan banyak pria dan wanita yang telah berada di dalam penahanan imigrasi. And I would like to share some of the conditions that both men and women reported they felt humiliated by. Dan saya akan menceritakan tentang pengalaman dari pria wanita tersebut yang merasa dipermalukan. So, as I said, we have interviewed many men and women who are in immigration, who have been in immigration detention. Jadi yang seperti saya katakan, kita telah melakukan tanya jawab kepada banyak pria dan wanita yang pernah berada di dalam penahanan imigrasi. They shared with us some conditions which they reported they felt humiliated by. Mereka memberitahukan kita tentang berbagai kondisi yang membuat mereka merasa dipermalukan. They were humiliated by a lack of privacy in toilets and the fact that the bathrooms were public and open. Mereka merasa dipermalukan dengan kurangnya privasi di toilet dan karena untuk area mandi itu secara tempatnya terbuka. They were humiliated by overcrowding and a lack of hygiene. Juga tempatnya terlalu penuh dan kurang higienis. They were humiliated by body cavity searches. So for men, this means anal searches, and for women, it means vaginal searches. Dan ada pemeriksaan untuk rongga tubuh. Jadi untuk pria itu berarti pemeriksaan untuk bagian anus, dan untuk wanita itu berarti pemeriksaan untuk vagina. Women experienced an insufficient access to sanitary products. Jadi untuk wanita, dia kekurangan akses untuk ke produk-produk sanitasi. There is also insufficient access to soap and other body products. Juga kurang akses untuk sabun atau produk tubuh lainnya. There are reports of a failure to allow Muslim women to wear the hijab.
Juga dilaporkan tidak memberikan izin kepada wanita Muslim untuk mengenakan kerudung. There were also reports of a lack of strong healthcare access. Juga ada laporan tentang kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Interpreters were not provided, which meant that people could not explain what they were suffering to doctors. Jadi tidak disediakan penerjemah, yaitu berarti mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami kepada dokter. We heard that sometimes people were ill, but they did not receive the treatment they needed. Kita mendengar bahwa terkadang orang itu sakit tetapi tidak menerima perawatan yang mereka butuhkan. We heard that people were handcuffed when they were taken to hospital. Kita mendengar bahwa orang itu diborgol pada saat ia dibawa ke rumah sakit. We heard that when they were in hospital, they were chained to the bed. Dan pada saat mereka di rumah sakit, sorry, could you please repeat that? We heard that when they were in hospital, they were chained to the bed, handcuffed to the bed. Oh, I see. Jadi pada saat mereka berada di rumah sakit, tangan mereka akan diborgol di tempat tidur. We also found that there was no access to some basic information. Jadi kita juga menemukan tidak ada akses ke informasi dasar. So people did receive a notice to a person detained. Jadi orang memang menerima pemberitahuan tentang orang yang di dalam penahanan, which included some basic information. Yang berisi beberapa informasi dasar. However, people were not told how long they would be detained. Namun mereka tidak akan diberitahu berapa lama mereka akan ditahan. They were not told when they would be released. Mereka tidak diberitahu kapan mereka akan dibebaskan. They were not told how to make a complaint. Mereka tidak diberitahu bagaimana mengajukan keluhan. And there was a lack of information about rules for making telephone calls and receiving visitors. Dan kurangnya informasi tentang aturan menelpon atau menerima pengunjung. We also found that there was a weak legal protection. Kita juga menemukan perlindungan hukum yang lemah. For example, there was a lack of a bail process. Misalnya kurang untuk proses bail atau jaminan luar. So in other countries, in the law, it is written that there are certain points when somebody has a right to apply for bail. That is not the same in Hong Kong. Jadi untuk negara lain, jadi ada peraturan yang menjelaskan bahwa orang mungkin mempunyai hak untuk jaminan luar, tapi ini tidak berlaku di Hong Kong. Also, people should have regular detention reviews, which is basically a process whereby immigration staff decide whether somebody should continue to be detained. Dan juga seharusnya ada review untuk penahanan, jadi dari petugas imigrasi untuk menentukan apakah seseorang ini akan terus untuk ditahan. However, we found that not all detainees are informed when detention reviews take place or about the outcome of such reviews. Namun kita menemukan bahwa tidak semua tahanan ini akan, mereka tidak diberitahu kapan review ini akan dilakukan atau hasil dari peninjauan itu. Also, there was a lack of access to legal advice if you wish to challenge your detention. Juga ada kekurangan akses untuk saran hukum kalau Anda ingin melawan keputusan dari penahanan Anda. So I will be talking more about this later. Kita akan bicara lebih lanjut hal ini nanti. But if you wish to be released from detention, you can make what's called a habeas corpus application. Jadi jika Anda ingin dibebaskan dari penahanan imigrasi, Anda bisa memasukkan permohonan yang dinamakan habeas corpus. Which means a right to the body, a right to be released. Jadi maksudnya hak atas tubuh atau hak untuk dibebaskan. Or you may wish to make an application for unlawful detention. Atau Anda bisa memasukkan aplikasi untuk penahanan yang tidak sah. This is to say that you would argue that your detention is not in accordance with the law. Jadi Anda harus, di sini Anda mengatakan bahwa penahanan Anda tidak sesuai dengan hukum. Both these applications are very complex and require the assistance of a lawyer. Jadi kedua jenis permohonan ini sangat kompleks dan membutuhkan bantuan pengacara. However, it is difficult to find legal advice. Namun akan sulit mencari saran hukum.
Also, if you have general questions about your detention, there is no availability of legal advice. Dan jika Anda memerlukan informasi saran umum tentang penahanan Anda, jadi tidak ada saran umum yang tersedia. So continuing on along why there is weak legal protection, I am sharing here another visualization. Jadi untuk melanjutkan mengenai perlindungan hukum yang lemah, saya menunjukkan visualisasi di sini. This shows the number of complaints filed against the Immigration Department in the last 12 years from 2010 to 2022. Jadi ini menunjukkan jumlah komplain yang telah dimasukkan ke imigrasi selama 12 tahun dari tahun 2010 sampai 2022. Red dots show complaints that have not been substantiated. Jadi yang berwarna titik-titik merah menunjukkan komplain yang tidak dibuktikan. Blue dots show complaints that have been substantiated. Kemudian titik yang berwarna biru menunjukkan komplain yang sudah dibuktikan. So you will see that not a single complaint was substantiated in the last 12 years. Jadi Anda bisa melihat tidak satu pun dari komplain itu telah terbukti selama 12 tahun terakhir. We also note that there is a very small number of complaints made in the first place if you compare it to the number of people who are in immigration detention. Dan Anda bisa melihat bahwa hanya ada sedikit komplain yang dimasukkan jika dibandingkan dengan jumlah orang yang ditahan di penahanan imigrasi. We know that there is a lack of a confidential independent complaints mechanism. Jadi ada kekurangan mekanisme yang bersifat rahasia dan independen. And this leads us to believe that detainees are too afraid to make complaints. Dan para tahanan terlalu takut untuk memasukkan komplain. So now I would like to speak about the ways a migrant domestic worker may find themselves in immigration detention. Jadi sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana seorang pekerja rumah tangga asing bisa berakhir di penahanan imigrasi. So these are the different ways a migrant domestic worker may find herself in immigration detention. Ini adalah berbagai cara bagaimana seorang pekerja rumah tangga asing bisa berakhir di penahanan imigrasi. But first, I'd like to talk a little bit about the situations facing migrant domestic workers more generally in Hong Kong. Jadi saya akan berbicara dulu tentang bagaimana pengalaman yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga asing di Hong Kong. So a migrant domestic worker may experience a lot of problems and she may lose her job. Jadi pekerja rumah tangga asing bisa mengalami banyak masalah dan dia mungkin kehilangan pekerjaannya. If this happens, she just has 14 days to find another job. Dan jika ini terjadi, dia hanya punya waktu 14 hari untuk menemukan pekerjaan lain. Also, sometimes migrant domestic workers are in great debt to their agencies. Dan terkadang para pekerja rumah tangga asing ini mempunyai hutang yang besar kepada agen mereka. This is because agencies charge illegal agency fees. Ini karena agen mengenakan biaya agen yang ilegal, tidak sah. A migrant domestic worker may not be able to receive any of her salary because all of it is going to pay illegal agency fees. Jadi pekerja rumah tangga asing ini mungkin tidak bisa menerima seluruh gajinya karena harus untuk membayar pembayaran agen yang ilegal ini. So these are some of the difficulties that migrant domestic workers may face. Jadi ini adalah beberapa masalah yang akan dihadapi oleh pekerja rumah tangga asing. Only some of the difficulties. Ini hanya beberapa dari kesulitan yang mereka hadapi. So I would first like to speak about the first point, which is working illegally or overstaying. Jadi yang pertama tentang bekerja ilegal dan overstay. So, as I said, a migrant domestic worker has 14 days to find another job if she loses her existing job. Jadi yang seperti saya katakan, jadi pekerja rumah tangga asing hanya punya waktu 14 hari untuk menemukan pekerjaan baru setelah dia kehilangan pekerjaannya. This is in the context of a migrant domestic worker also being the sole wage earner in her family, supporting her children and parents, for example.
Dan juga ini dalam kasus di mana seorang pekerja rumah tangga asing itu menjadi pencari nafkah utama yang harus membayar misalnya untuk anaknya dan orang tuanya. In that context, sometimes migrant domestic workers decide that they will overstay their visa in hopes of finding other work. Jadi dalam hal ini mungkin pekerja rumah tangga asing memutuskan untuk overstay visanya dalam harapan untuk menemukan pekerjaan baru. If this happens, they are essentially breaking the law. Dan jika hal ini terjadi, pada intinya mereka telah melanggar hukum. They could be arrested and charged. Mereka bisa ditangkap dan dituntut. If they are found guilty of the offense, then they will go to prison like Lo Wu. Dan jika mereka dianggap diputuskan bersalah, mereka akan dikirim ke penjara seperti di Lo Wu. And then they will be transferred to immigration detention like Castle Peak Bay Immigration Center before they are deported. Dan kemudian mereka akan dipindahkan ke penahanan imigrasi Castle Peak Bay sebelum mereka dipulangkan. So the next square is talking about non-refoulement claimants. Jadi di kotak sebelahnya adalah tentang pemohon non-refoulement. And the last square is talking about victims of trafficking. Dan kotak terakhir adalah tentang korban perdagangan manusia. So I will be talking more about that in the next slides. Saya akan berbicara lebih lanjut tentang hal ini di slide berikutnya. So we've already talked about the fact that a migrant domestic worker may decide to overstay her visa or she may decide to work illegally. Jadi kita telah berbicara bagaimana seorang pekerja rumah tangga asing mungkin memutuskan untuk overstay visanya atau bekerja secara ilegal. However, there is also the situation where a migrant domestic worker may be asked by her employer to essentially break the law. Tapi ada juga situasi di mana para pekerja rumah tangga asing ini diminta oleh majikannya untuk melanggar hukum. An example of this may be that her employer has a business, for example, a watch shop, and says to her, you know, I'm not feeling well today. Do you mind just going to my shop today to open it up and just answer any phone calls? Misalnya jika majikannya itu punya misalnya bisnis jam, kemudian dia bilang, oh saya merasa tidak enak badan hari ini, kamu datang ke tempat kerja saya dan hanya untuk menjawab telepon. That's one example. Itu salah satu contohnya. Another example might be that the migrant domestic worker's employer says, listen, do you mind just helping me? You know, my parents live down the road. Can you please go to look after my mother? She's not feeling very well today and she really needs some help in cleaning the house. Oke, dan misalnya kamu bisa tolong saya, jadi ibu saya itu hanya tinggal beberapa blok saja dari saya dan hari ini ibu saya merasa tidak enak badan, jadi bisa kamu bantu ibu saya dengan hanya membersihkan rumah di sana. So both these situations are breaking the law. Jadi kedua situasi ini melanggar hukum. This is because a migrant domestic worker can only work for the employer stated in her contract and at the place stated in her contract. Ini karena pekerja rumah tangga asing hanya boleh bekerja dengan majikan yang namanya tercantum di dalam kontrak dan di alamat yang tercantum di dalam kontrak. So in those situations, it's very important that the migrant domestic worker find a way to speak to her employer to explain that she does not feel able to do those specific actions because she would be breaking the law. Dan dalam hal ini penting bagi pekerja rumah tangga asing untuk bisa menjelaskan kepada majikannya bahwa dengan melakukan hal ini dia akan melanggar hukum. So this is difficult to do. You know, a person may find it difficult to speak in this way to her employer. And so I would suggest that it is possible to seek advice from professional organizations who can help you. Dan ini kita tahu bahwa ini sulit dilakukan untuk berbicara dengan majikan. Jadi Anda bisa minta bantuan dari organisasi profesional. So some of those organizations are, for example, the Christian Action Center for Migrant Domestic Workers. Jadi salah satu organisasinya termasuk Christian Action Center for Migrant Domestic Helper. Or the Mission for Migrant Workers.
atau mission for migrant workers, or help for domestic workers. atau help for domestic workers. Or you may speak to a migrants organization that you're a member of to ask for advice. Atau Anda bisa berbicara dengan organisasi migran untuk meminta saran. So another situation that might happen is that a migrant domestic worker wants to supplement her income and she takes part-time employment on a Sunday, for example. Dan ada hal lain, misalnya pekerja rumah tangga asing ingin mendapatkan penghasilan tambahan, jadi dia mengambil pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan part-time di hari Minggu misalnya. This is also illegal. Ini juga ilegal. For example, we have heard that security staff in buildings sometimes report migrant domestic workers if they're working there part-time so that they can claim a reward. Dan terkadang kita mendengar bahwa petugas keamanan di gedung di mana pekerja rumah tangga asing itu bekerja part-time, mereka melaporkannya agar mereka bisa mendapatkan hadiah. We have already spoken about this, but as I said, sometimes a migrant domestic worker may decide to overstay the conditions of her visa. Kita udah berbicara tentang hari ini dan terkadang pekerja rumah tangga asing memutuskan untuk overstay visanya. This may be done on purpose. Mungkin dilakukan dengan satu tujuan tertentu. But it could also be done by mistake. Atau bisa juga karena kelalaian. So it is always important to check the stamp in your passport to see when you are permitted to remain until. Jadi selalu penting untuk mengecek stempel yang ada di paspor untuk mengecek sampai kapan Anda diizinkan untuk tinggal. And if you are unclear about what the stamp says, then it is important to seek advice. Dan jika Anda tidak jelas apa yang dikatakan di dalam stempel tersebut, Anda harus mencari saran. So you remember there were 3 quadrants in that first slide. The first one was working illegally or overstaying. Then there was making a non-refoulement claim. Now I would like to speak about making a non-refoulement claim. Jadi kita ingat, jadi ada 3 kuadran sebelumnya. Yang pertama adalah tentang bekerja ilegal atau overstay. Yang kedua adalah tentang memasukkan klaim untuk non-refoulement. You may have heard that sometimes migrant domestic workers may be in immigration detention or in prison, and then they are, it is suggested to them that they may make a claim for non-refoulement protection. Jadi mungkin Anda terkadang mendengar bahwa pekerja rumah tangga asing yang berada di dalam penahanan imigrasi atau di dalam penjara, kadang mereka diminta untuk membuat perlindungan non-refoulement. So a person should only make a claim for non-refoulement protection if they have a fear of death or ill treatment or torture if they are sent back to their home country. Jadi semestinya seseorang hanya memasukkan permohonan untuk non-refoulement jika dia takut akan kematian atau diperlakukan secara tidak baik atau penyiksaan jika ia dikirimkan ke negara asalnya. So it's important to be aware that there are about 14,000 non-refoulement claimants in Hong Kong. Jadi penting diketahui ada sekitar 14.000 pemohon non-refoulement di Hong Kong. If a migrant domestic worker makes such a claim, then it is not possible for her to work in Hong Kong while her claim is being decided. Jadi jika seorang pekerja rumah tangga asing memutuskan untuk memasukkan permohonan ini, mereka tidak boleh mengambil pekerjaan apapun pada saat proses pengajuan ini. She also cannot leave the country while the claim is being decided. Mereka juga tidak boleh meninggalkan negara ini pada saat prosesnya sedang diputuskan. So it is certainly the case that a migrant domestic worker may have problems which make her feel that she does not want to return to her country, but those problems may not meet the threshold for making a non-refoulement claim. Ya, jadi memang
beberapa pekerja rumah tangga asing mungkin mempunyai masalah yang membuat mereka tidak ingin dipulangkan ke negara asalnya, tetapi mungkin saja masalah yang mereka hadapin itu tidak memenuhi batasan untuk klaim non-refoulement ini. Remember, we said that a non-refoulement claimant, the test for making a non-refoulement claim is that you have a fear of death or torture or other ill treatment. Ingat bahwa untuk permohonan non-refoulement ini, jadi tesnya adalah untuk menghadapi ancaman kematian atau perlakuan yang buruk atau penyiksaan. If you think you might meet the test for making a non-refoulement claim, it is important to seek legal advice as far as possible before making a claim. Jadi jika Anda berpikir Anda mungkin memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk permohonan non-refoulement ini, maka carilah saran hukum sebisa mungkin sebelum Anda memasukkan permohonan ini. So, the third part on that first slide had to do with if you are a victim of trafficking. Jadi bagian ketiga dari slide yang tadi adalah jika Anda korban perdagangan manusia. Sorry, I would just like to go back to this other slide. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. So the point here is that if you make a non-refoulement claim, you may end up in immigration detention. Jadi intinya adalah jika Anda memasukkan permohonan non-refoulement, Anda bisa saja dikirim ke pertahanan imigrasi. So I explained that a person should not make a claim for non-refoulement protection unless they can meet that test that I spoke of. Jadi seperti yang saya katakan, seseorang seharusnya tidak memasukkan permohonan non-refoulement kecuali jika mereka bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk tes non-refoulement tersebut. And additionally, if a person makes a non-refoulement claim, they may end up in immigration detention. Dan seseorang yang memasukkan permohonan non-refoulement, mereka bisa berakhir di penahanan imigrasi. This would happen if a person receives a decision in their claim, a non-refoulement claim against which there is no possibility of appeal. Jika mereka telah menerima keputusan dari non-refoulement claim mereka dan tidak ada alasan untuk naik banding, tidak ada dasar untuk naik banding. A person may also, if a non-refoulement claimant may also be in immigration detention while they're waiting to be deported if their claim has been refused. Jadi pemohon non-refoulement ini juga bisa berada di dalam penahanan imigrasi pada saat menunggu mereka dipulangkan jika permohonan mereka ditolak. Okay, so now I'd like to speak about victims of trafficking. Sekarang kita berbicara tentang korban perdagangan manusia. So victims of trafficking are people who have been exploited. Jadi korban perdagangan manusia ini adalah orang yang telah dieksploitasi. And this definition is quite complicated. Jadi definisinya sangat kompleks. And if you feel you may be a victim of trafficking, then it is important to seek legal advice. Jadi jika Anda merasa bahwa Anda adalah korban perdagangan manusia, jadi penting untuk mencari saran hukum. Some examples might be that you have been treated very, very poorly by your employer. Misalnya Anda telah diperlakukan sangat buruk oleh majikan Anda. This can encompass a whole range of situations. Dan ini bisa mencakup seluruh situasi. So therefore, it's important to seek legal advice if you feel that you may be a victim of trafficking. Makanya penting untuk mencari saran hukum jika Anda merasa Anda adalah korban perdagangan manusia. If you feel you may be a victim of trafficking, please remember that you are not alone. Jika Anda merasa Anda adalah korban perdagangan manusia, ingatlah Anda tidak sendirian. Don't be afraid to share your situation with friends and relatives so that they can support you if it's necessary. Jadi jangan takut untuk menceritakan situasi Anda kepada teman dan kerabat, jadi mereka bisa mendukung Anda jika diperlukan. And before you seek legal advice, you can also write down all the ways that you feel that you have been treated badly. Dan sebelum mencari saran hukum, Anda juga bisa menuliskan semua hal yang menyebabkan Anda merasa diperlakukan sangat buruk. So that you can bring what you've written down to the legal advisor.
Jadi Anda bisa membawa apa yang telah Anda tuliskan tersebut kepada penasihat hukum. So it is additionally important, it is not only important to seek professional help for your own safety. Jadi tidak hanya penting untuk mencari saran hukum dari profesional untuk keselamatan Anda, but also because your agent or employer may force you to break the law. Tapi juga karena agen atau majikan Anda mungkin memaksa Anda untuk melanggar hukum. So for example, a person may be forced to work for another employer. Misalnya dipaksa untuk bekerja untuk majikan yang lain. They may be forced to work in another location. Atau dipaksa bekerja di lokasi yang lain. And for those reasons, it's important to seek professional assistance. Dan untuk alasan ini perlu untuk mencari bantuan profesional. Because it's possible that the victim of trafficking could be punished for breaking the law. Karena ini dimungkinkan untuk menghukum korban perdagangan manusia karena melanggar hukum. Even if she was forced to break the law. Meskipun dia dipaksa untuk melanggar hukum. So it is always important to seek professional help. Jadi selalu penting untuk mencari bantuan hukum dari profesional. So if a migrant domestic worker is in immigration detention, like Castle Peak Bay Immigration Center, then and she thinks she may be a victim of trafficking, she should speak to her welfare officer. Jadi jika seorang pekerja rumah tangga asing berada di dalam penahanan imigrasi, misalnya di pusat penahanan imigrasi Castle Peak Bay, dan dia merasa dia adalah korban perdagangan manusia, ia seharusnya berbicara dengan petugas kesejahteraannya atau welfare officer. She should explain that she wants to be screened by the immigration department as a victim of trafficking. Jadi dia harus menjelaskan bahwa dia ingin diperiksa oleh Departemen Imigrasi sebagai korban perdagangan manusia. From immigration detention, she may also contact one of the organizations that I mentioned. Jadi dari penahanan imigrasi tersebut dia juga bisa mengkontak organisasi yang disebutkan sebelumnya. So now, this is the final segment of our presentation. I'm now going to be speaking about immigration detention in Hong Kong more generally, and I'll be moving through this quite quickly because this has been quite it's been quite dense information. So this last part, I'm just going to be moving through it quickly. So we're almost finished with the presentation. Dan ini bagian terakhir dari presentasi ini. Jadi kita akan berbicara secara cepat karena sudah cukup banyak informasi yang diberikan. So these are the different places that somebody may be detained in immigration detention. Ini adalah tempat-tempat di mana orang bisa ditahan oleh penahanan imigrasi. There is Castle Peak Bay Immigration Center, which is for more long-term detention. Jadi ada penahanan imigrasi Castle Peak Bay untuk penahanan dalam jangka waktu yang lebih lama. There's Mau Tau Kok Detention Center, which is for 1 or 2 weeks at a time. Jadi ada pusat penahanan Mau Tau Kok, biasanya untuk penahanan 1 minggu atau 2 minggu. Or even just a few days. Atau beberapa hari saja. There's Tai Tam Gap Correctional Institution, which is only for male non-refoulement claimants. Kemudian ada lembaga permasyarakatan Tai Tam Gap. Jadi ini hanya untuk pria non-refoulement, pemohon non-refoulement. And then there are also other places where people could be detained, such as police stations and border facilities, such as the airport. Dan ada tempat-tempat lain di mana orang bisa ditahan, misalnya kantor polisi atau fasilitas perbatasan, misalnya di airport. There's also a new institution that opened up called Nei Kwu Correctional Institution. Juga ada tempat lembaga pemasyarakatan baru, yaitu Nei Kwu Correctional Institution. So this next slide deals with when a person might be detained. Kemudian slide ini adalah tentang kapan seseorang bisa ditahan. So we have already spoken about this, but it could include if somebody does not have a valid identity document when entering Hong Kong.
Jadi kita sudah berbicara tentang hal ini dan ini termasuk pada saat mereka yang datang ke Hong Kong tidak mempunyai dokumen identitas yang sah. It could be when a person's visa has expired, then they will be put into immigration detention. Dan juga bisa jika visanya itu sudah kadaluarsa dan mereka bisa ditempatkan di penahanan imigrasi. So following on from that, if a person wishes to make a non-refoulement claim and they are in Hong Kong as a visitor, the immigration department requires the person to overstay their visit visa before they can make a non-refoulement claim. And then when they claim, they may be detained. Dan untuk pengunjung yang datang ke Hong Kong, jadi untuk mereka bisa memasukkan permohonan non-refoulement, jadi peraturannya menyatakan bahwa mereka harus overstay visanya dulu, baru bisa memasukkan permohonan untuk non-refoulement. Dan masalahnya jika visa mereka sudah kadaluarsa, mereka bisa ditangkap, bisa ditahan. So a person may also be detained when a non-refoulement claim is refused and there is no right of appeal. Jadi juga pemohon non-refoulement ini bisa ditahan jika permohonan mereka itu ditolak dan tidak ada hak untuk naik banding. And after serving a criminal sentence and pending deportation or removal. Dan setelah menjalani hukuman kriminal dan menunggu untuk pemulangan atau dikeluarkan. So these are the people that should not be detained. Yes, these are the people that should not be detained. Jadi ini adalah orang-orang yang semestinya tidak ditahan. So I will not go into that in too much detail, but I only want to say that these people should not be detained, but they might be detained anyway. Jadi saya tidak akan merinci lebih lanjut, tapi orang-orang seperti ini semestinya tidak ditahan, tapi mereka tetap bisa ditahan. And you may ask, can I be detained if I'm pregnant? Jadi mungkin Anda bertanya, apakah saya bisa ditahan kalau saya hamil? So yes, you may be detained. Jadi iya, Anda bisa ditahan. But the immigration department's policy says that generally you should not be detained. Tetapi peraturan penahanan imigrasi menjelaskan bahwa seharusnya Anda tidak ditahan. So if you are detained and you are pregnant, then it is important to ask to see the doctor so that you can do a pregnancy test to show that you are pregnant. Jadi jika Anda ditahan dan Anda hamil, jadi penting untuk meminta bertemu dengan dokter. Jadi Anda bisa melakukan tes kehamilan untuk menunjukkan bahwa Anda hamil. Also, if you are under 18 years old, you can also be detained at Tuen Mun Child and Juvenile Home. Dan jika Anda berusia di bawah 18 tahun, Anda bisa ditahan ya di Tuen Mun Child and Juvenile Home. So this is just ways that you can prepare for immigration detention. Jadi ini bagaimana Anda mempersiapkan untuk penahanan imigrasi. So it's not easy to think about being in immigration detention, but it is important to prepare for it if you can. Jadi memang tidak mudah untuk memikirkan penahanan imigrasi, tetapi ini penting untuk mempersiapkan diri. So if you think you may be at risk of immigration detention, jadi jika Anda merasa Anda berisiko untuk berada di dalam penahanan imigrasi, then make a list of your emergency contacts. Jadi siapkan daftar kontak darurat. In case you need to contact people at short notice and you need to have their telephone numbers handy. Jika seandainya Anda memerlukan untuk menelpon seseorang dalam waktu yang singkat dan Anda perlu menyimpan daftar tersebut. Keep copies of your important documents. Kemudian simpan fotokopi dari dokumen-dokumen penting. You could even copy them and scan them to yourself in the email, so you always have them in the email. Anda juga bisa di-copy kemudian di-scan ke alamat email Anda, jadi Anda punya dokumen tersebut di email Anda. If you take medication, have a letter from your doctor to explain why you take the medication and why it should not be stopped. Jika Anda dalam pengobatan, Anda bawa surat dari dokter yang menyatakan kenapa Anda memerlukan obat ini dan mengapa obat ini tidak boleh dihentikan. Also, if you fear that you may be detained, you may want to give a spare copy of your house key to a friend that you trust.
Dan jika Anda takut Anda mungkin ditahan, Anda bisa memberikan duplikat kunci rumah ke teman yang dipercaya. So that they can bring you items that you may need while you're in immigration detention. Dan mungkin mereka bisa membawakan barang-barang yang Anda perlukan pada saat Anda di penahanan imigrasi. If you are a non-refoulement claimant and you're receiving assistance from International Social Services, dan jika Anda adalah pemohon non-refoulement yang menerima bantuan dari International Social Services, then you should inform a friend when you have been detained as soon as possible, so your friend can inform ISS. Jadi Anda harus memberitahukan teman Anda sesegera mungkin agar teman Anda memberitahukan ISS sesegera mungkin. This will hopefully ensure that your rent is reinstated as soon as you come out of immigration detention. Ini agar supaya sewa rumah Anda segera dikembalikan atau segera berlaku kembali segera setelah Anda dikeluarkan dari penahanan. It is also useful to keep a list of your important numbers. Juga penting untuk menyimpan nomor-nomor yang penting. This is because when you're in immigration detention, your mobile phone is confiscated, so you cannot see your numbers there. Ini karena pada saat Anda di penahanan imigrasi, ponsel Anda itu akan disita, jadi Anda tidak bisa melihat nomor-nomor penting di sana. So just keep a list of your important numbers with you. If you go into immigration detention, all your belongings will be taken, but you can make a special request to your welfare officer for that list of numbers. Oke, jadi pada saat Anda di penahanan imigrasi, jadi simpan daftar nomor-nomor yang penting karena pada saat Anda di penahanan imigrasi, ponsel dan barang-barang Anda akan disita, tetapi Anda bisa membuat permintaan ke petugas kesejahteraan Anda untuk bisa melihat nomor-nomor telepon penting itu. So I'd now like to speak about your rights in immigration detention. Sekarang kita berbicara tentang hak-hak Anda di dalam penahanan imigrasi. So you have a right to be treated with respect. Jadi Anda punya hak diperlakukan dengan hormat. Ill treatment of detainees is forbidden by law. Jadi perlakuan yang tidak baik terhadap tahanan ini dilarang oleh hukum. You have a right to ask for and have access to a doctor. Jadi Anda punya hak untuk meminta dan punya akses ke dokter. You can be visited by friends and relatives. Boleh dikunjungi oleh teman atau kerabat. You have a right to legal advice. Anda punya hak ke saran hukum. But there is very little free legal advice available. Tetapi hanya sedikit saran hukum yang gratis yang tersedia. Unless you can seek help from an NGO. Kecuali Anda bisa mencari bantuan dari lembaga swadaya masyarakat. And we've spoken about this before. It is possible to make a complaint if you are unhappy about something in immigration detention. Dan kita sudah bicarakan sebelumnya, Anda mungkin Anda bisa memasukkan komplain jika Anda merasa tidak senang pada saat Anda berada di dalam penahanan imigrasi. So I would like to speak a little bit more about legal advice. Kita akan berbicara sedikit tentang saran hukum. So if you are in immigration detention, you can write or telephone NGOs like Christian Action Center for Migrant Domestic Workers. Jadi jika Anda berada di dalam penahanan imigrasi, Anda bisa menulis surat atau menelpon LSM seperti Christian Action Center for Migrant Domestic Workers. Help for Domestic Workers. Atau Help for Domestic Workers. Mission for Migrant Workers. Atau Mission for Migrants Workers. You could speak to the migrants' rights organization that you may be a member of or that you know of. Jadi Anda bisa berbicara dengan organisasi migran yang Anda mungkin anggotanya atau mungkin yang Anda tahu. NGOs can make social visits. Jadi lembaga swadaya masyarakat ini bisa melakukan kunjungan sosial. And they can provide information, support, or help in finding a lawyer. Jadi mereka bisa menyediakan informasi, dukungan, atau membantu mencarikan pengacara. As we said earlier, it is possible to make a claim for habeas corpus or a claim for unlawful detention. Jadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, jadi adalah memungkinkan untuk membuat klaim atau tuntutan untuk habeas corpus atau penahanan yang tidak menurut hukum. Both these applications challenge the legality of your detention. Jadi kedua aplikasi ini adalah melawan keabsahan penahanan Anda. However, it can be very difficult to find a lawyer to help you.
namun akan sangat sulit untuk mencari pengacara untuk membantu Anda. So what if you need specific items while you're in immigration detention? Jadi bagaimana jika Anda perlu barang-barang tertentu pada saat di penahanan? There is a list of items that friends and relatives can bring on the Correctional Services Department and Immigration Department website. Jadi ada daftar barang-barang yang boleh dibawa oleh teman dan kerabat. Jadi harus menurut yang tercantum di dalam website dari Departemen Koreksional dan dari Departemen Imigrasi. Please be sure to only bring the specific brands listed on the website, or you will not be allowed to give the items to the person in detention. Jadi pastikan harus mengikuti merek yang tercantum di dalam website. Jika tidak boleh diberikan kepada mereka yang berada di dalam tahanan. So I'd like to come back to this question of making complaints. Kita kembali tentang memasukkan pengaduan. As we said, the complaint system is not confidential. Jadi seperti yang kita katakan, sistem untuk pengaduan ini tidak bersifat konfidensial. It is not independent. Dan juga tidak independen. So there is no separate organization that looks at the complaints. It is the Immigration Department itself that looks at the complaints. Jadi tidak ada organisasi terpisah yang meninjau komplain. Jadi Departemen Imigrasi itu sendiri yang meninjau komplainnya. So if you make a complaint at CIC or Mau Tau Kok, it will not be kept confidential. Jadi jika Anda membuat komplain di CIC atau Mau Tau Kok, ini tidak akan bersifat rahasia. So that means that other staff may find out that you have made a complaint. Jadi ini berarti petugas lain mungkin akan tahu bahwa Anda telah membuat pengaduan. The person that you have complained about will not find out that you have made a complaint, but staff may find out. Orang yang Anda adukan itu tidak akan tahu bahwa Anda membuat pengaduan terhadapnya, tetapi staf yang lain akan tahu bahwa Anda membuat pengaduan. So you have to decide whether you would like to make a complaint. Jadi Anda harus memutuskan apakah Anda perlu membuat pengaduan. It is also possible to make a complaint to Justices of the Peace. Juga mungkin untuk memasukkan pengaduan ke Justice of the Peace. However, immigration staff will know if you have spoken to a Justice of the Peace, so it is not confidential. Tetapi petugas dari penahanan mereka akan tahu kalau Anda berbicara dengan orang dari Justice of the Peace, jadi ini tidak bersifat rahasia. A Justice of the Peace visits CIC every 2 weeks. Justice of the Peace ini akan mengunjungi CIC setiap 2 minggu. And they visit Mau Tau Kok Detention Center 4 times a year. Dan mereka mengunjungi pusat penahanan Mau Tau Kok 4 kali setahun. It is also possible to make a complaint to the Ombudsman. Juga memungkinkan untuk membuat pengaduan ke Ombudsman. This is a person who is tasked with looking at the overall functioning of public systems. Jadi ini adalah orang yang ditugaskan untuk melihat secara keseluruhan fungsi dari pelayanan publik. But this may not bring quick relief. Tapi mungkin ini bukan cara yang cepat. So that brings us to the end of our presentation today. Thank you so much, Viviana, for your fantastic interpreting. I would just like to say that if you have further questions, then please have a look at these 2 QR codes. One relates to our project website and the other one is our Facebook page. Jadi ini adalah akhir dari presentasi kita. Jadi jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang proyek ini, jadi ada 2 scan yang bisa 2 QR code yang bisa Anda scan. Jadi yang di sebelah kiri adalah untuk website proyek kita, sementara yang di sebelah kanan adalah halaman Facebook dari proyek kita. Or if you have further questions, then do not hesitate to contact one of the organizations I mentioned. Atau jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi organisasi yang telah disebutkan tadi. Thank you so much. Terima kasih banyak.